कहानी मे बी मे नॉट बी। प्रेत लोक एठी केवल अशरीरी माने आसंती जे कि मला परे तांको पुनर्जन्म पाई एठी आसियो पड़ी थाए। तांको भितर गुड़ाए कई प्रतिशोध नवा पाई आसंती तो कई जेतिकी जीवन जी पार न थांती सेतिकी जीवन पुनर्बार जीवा पाई का शरीर ठाप करने आसंती। किंतु आजिर कहानी टी अलग। आजिर कहानी कौन प्रेतर प्रतिशोध उपर नुह। आजिर कहानी एक निरीह स्त्री लोक जार अकाल वियोग घटिला। प्रेत लोक बहुत सारा प्रेतात्मा भितर कहीं एक दूर एक स्त्री लोकटे पृथ्वी पृष्ठ आड़ को चाह रही। नाटी तार श्री एवं ता पाखरे ठिया तार बेस्ट फ्रेंड मीरा जे कि तार 2 मास आगु अकाल वियोग प्रेत लोक को आसते दुहे कथा होचंती पृथ्वी पृष्ठ को चाह रही। स्त्रीर मर शरीर घर बारंडारे निर्जीव हो पड़ी इतस्तत हो बाड़ गुड़िक मुहरे आलु बालु हो पड़ी जमीती कहीं नहांती ता मुहर बाड़ गुड़िक बाहर करने को। हाँ जीवित लोक को तो ये कहीं पचारू ना गोटे शव को किए यत्न कर। स्त्रीर आत्मा सबू देखी दूर हसुची आ मन दुख करुची। ता सहित ता पड़ोशी घर मीरा नानी भारी भल। से जिते सुजित को बाहा होई शाशु घर को आसतिला सेतले से बहुत साहाय्य करचंती ठीक जेमिति गोटे बड़ भौणी परी। मात्र तांको निज जीवन रे एते झड़ थिला जे तांको से अकाल रे घर रूपे जमद्वार रु हेबे प्रेत लोक रे पहुंची जाइतिले। समस्ते कहते से कुआडे राति घर बाड़ी पट को आसुले। सनिया गुआडे छाई को बाड़ी पटे दिन 2 प्रहर देखी आसी 2 दिन भितर रक्तवांती करी मरीगला। एक गाँ लोक कहते श्री को तो केवे देखा दियंतिनी। मीरा ने जिते डाकिले भी आसंती ता पाखकू। सुजी सहर रे रही काम करी घर को पैसा पठाई दिए। बेले बेले काम फुर्सत मिले घर को आसी निज परिवार सहित समय बिताइबा तो दूर कथा सांगसाथी तार जहा मोबाइल फोन सते जेमिति भाई बंधु बापा माँ और ता सहित स्त्री मध्य। श्रीर अभियोग रे ता शाशु शशुर मध्य ता साथ दियंती। मनुष्य कौन इते तुच्छ हो गलानी जे ता जगह हेबे मोबाइल नहीं जाउची। सुजित्र विरति प्रकाश करी हुए एते झिकझिक हेले मु गाँव को आसबिनी हला। स्वामी बिना एते दिन रहिया परे श्री स्वामी को पाइया पई अधीर हैला बेले सुजित मोबाइल भितर पशिजिबा श्री को हजम हुए नहीं। तेणु से कहे मु तुम पाई किछि नुहे ना। स्त्री ही आसला दिन आम भितर प्रेम तो दूर कथा स्नेह टिके भी नहीं। मीरा नानी को से ता मन कथा कहे। मीरा नानी ए स्वाई माने कौन एमिति स्नेह श्रद्धा बोली तांकर खाली रातिर अंधार कोठरी आरंभ आउ सही कोठरी शेष। सेठी भी मोबाइल कब्जा करे। मो अधिकार को भी से भी पाखरे शुए। तांको राति गोटिक खाली क्लिंग क्लिंग शब्द रे शांति न थाए। कहले कहबे मेसेज आसुची बुझिल नानी ए जीवन आ किछि भी नाही। भल लागुनी आ बंचिबा को खाइबा को मुठे पेट को पिंधिबा कोटे देह को आ रहिबा को मुंड ऊपर चाଳ छपर खंडे हो गले कौन जीवन में शांति आसे।
ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇ ନଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ। ମରିଗଲା ପରେ କିଏ ଦେଖୁଛି ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ, କେଉଁଠି ରହୁଛୁ? ମରିଗଲା ପରେ ପରା ଏ ଦେହ ଅଶୁଦ୍ଧ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଆଁ। ରାତି ପରେ ରାତି, ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖୁନ, 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଏମିତି ନା ପିଲାଟି କୋଳକୁ ଆସିଲା, ନା ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରେମର ସୂତ୍ର ବନ୍ଧା ହେଲା। ଖାଲି ସୁଜିତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୋତେ। ହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ସମ୍ମାନରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏଠି ମୋତେ ଦେଖୁଛ, ଆଉ ଏବେ ତୁମେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇକି ପଡ଼ିକି ଅଛ ଘରେ। ରାଧିଆ ଭାଇକୁ ତ ଗୁଣି ଗାଡ଼ି କରି ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଅପଡ଼ କଲା ପରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଉଷା ନାନୀ ବସେଇ ଦେଲା ତା ପୁଅକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଜମି ଜମା ସବୁ ଦେଲା। ଖାଲି ତମ କୋଳରେ ପୁଅଟେ ନଥିଲା ବୋଲି ସିନା। ଏତେ ପାଦଛେଦ ଅହମ୍ ଭାରି ରହିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ। ଏଠି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାଟେ ମୁସ୍କିଲ। ଏମିତି କହି ଶ୍ରୀ ଆଉ ମୀରାନାନୀର ପ୍ରେତ ଦୁହେଁ ଦୁହେଁକୁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ କହିଲା, ଦେଖୁନ, ମୋ ଶବ ସକାଳୁ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆସି 2 ପ୍ରହର ହେଲାଣି। ଯାହାର ଏତେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିଲି, ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିଏ ନିଆଁ ଦେବ ମୋ ମୁହଁରେ, ଆଜି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ମୀରା ଦୂରରେ ଏକ ପ୍ରେତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶ୍ରୀର ପ୍ରେତକୁ କହୁଥିଲା, ମୋତେ ତ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ପ୍ରେତ ଲୋକକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ତତେ କିଏ ଦେଖେଇଲା? ମୋତେ ସିନା ବିଷ ଦେଇ ଠେଲିଦେଲା, ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟି ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥରରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲୁ? ଶ୍ରୀର ଉଜ୍ଜଳ ଛେଇଟି ଆଉଜି ପଡ଼ିଲା। ତା ଅତି ଆପଣାର ମୀରା ନାନୀ ଉପରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ଦେଖୁଛୁ ନାନୀ, ମୋ ଶବକୁ ଆଜି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଟିକେ ସ୍ନେହର ସମ୍ପର୍କକୁ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେନି। ତା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ନେହର ଡୋରି ଦରକାର, ଯାହା ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ଠାରୁ ମିଳିନଥିଲା। ମୋ 3 ଦିନ ଦେହ ଖରାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି। ମାତ୍ର ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେତ ଲୋକର ରାସ୍ତାରେ ନିଜକୁ ପାଇଲି। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ନିଜର ଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଦାୟୀ ହୁଅନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲି? ଘର ସଂସାର କରି ସ୍ନେହ ଟିକକ ତ ଦୂରର କଥା, ମୁହଁରେ ହସ ଟିକିଏ ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ଯାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲି, ସେ ଯଦି ତମକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବୋଧେ ଏଠି ମିଳେ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ। ସେହି ପ୍ରେତ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ, ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ। ଏମିତି କହି ଶ୍ରୀ ଆଖିରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା 2 ଧାର ଲୁହକୁ ମୀରା ଅତି ଆପଣା ହୋଇ ପୋଛି ଦେଉଥିଲା ପ୍ରେତ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ। ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦୁହେଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ। ଏଇଭଳି ଶ୍ରୀ, ଏଇଭଳି ମୀରା ଅନେକ ଭଲ ପାଇବାର ଆଶାରେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ, ଏବଂ ଶେଷକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ପ୍ରେତ ଲୋକକୁ। କାହାଣୀ ମେ ବି ମେ ନଟ୍ ବି।